ओम हरिओम तत्सत। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भगवद गीता अत गीतार चतुर्थोध्याय ज्ञानयोगनामकं श्रीभगवानुवाच। ओमिमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान्मनविप्राह मुनिरीक्षकवः ब्रवीत्। ओमेवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकालेनेह महता योगो नष्टः परन्तपो स एवायं मया ते हद्यो योगः प्रोक्तो पुरातनः भक्तो हि मे सखा चेति रहस्यं यदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कतत्मे तद्विजानीयं त्वमादौ। अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कतत्मे तज्जन्मानि तव चार्जुन। तान्नोऽहं वेदो सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। अजोऽपि सन्नवयात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्। प्रकृतिं समधिष्ठाय सम्भवाम्मात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्तो देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतराग भयक्रोधा मन्मया माम उपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः। ये यतामं प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। ममो वर्त्मा अनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थो सर्वशः। ॐ काङ्क्षन्तो कर्मणां सिद्धिं यजन्तो इह देवतः। क्षिप्रं हि मनुष्ये लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। ॐ चतुर्वर्णं मया सृष्टं गुणकर्मो विभागशः। तस्य कर्तारमपि मं विद्याकर्तारमव्ययम्। ॐ लामां लिं कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहः। इति मां यः विजानाति कर्मभिर्न स विद्यते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वोत्तरं कृतम्। ॐ किं कर्म किं कर्मेति कवयोः पुत्रमुहितः तत्ते कर्मे प्रवक्ष्यामि यज्जत्ता मोक्षः शुभात्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कर्मणो ज्यापि बुद्धव्यं बुद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बुद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। ॐ कर्मण्ये कर्म यः पुष्यत् कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृष्णकर्मकृत्। यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धो कर्माणं तमाहुः पण्डिताः बुधाः। त्यक्तो कर्मफलासङ्गं नित्यो तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यो विपवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः। ॐ निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्तो सर्वोपरिग्रहः शरीरं केवलं कर्म कुर्वाप्नोप्नोति कुल्लिशम्। ॐ यद्रच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमुत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। गतो सङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञयाचरतो कर्म समग्रं प्रविलीयते। ॐ ब्रह्मार्पणं ब्रह्मो हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। ॐ दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेन उपजीव्यति। ॐ सत्रादीना इन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयान्यो इन्द्रियाग्निषु जुह्वति। सर्वाणि इन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयज्ञौ जुह्वति ज्ञानि दीपिते। ॐ द्रव्यो यज्ञस्तपो यज्ञ योगो यज्ञस्तथा परे सद्यज्ञान्यज्ञश्च यतः संशितव्रताः
ओमपाने जुह्वति प्राणं प्राणः पानं तथा परे प्राणापान गतिरुद्धं प्राणायाम परायणा अपरे नियताहार प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वोत्पत्ते यज्ञो विदु यज्ञक्षित कल्मषः यज्ञाशिष्ट अमृत भुजो यन्ति ब्रह्मो सनातनं नायं लोको हस्तु यज्ञस्य कुतूहन्यो कुरुषुत्तमम् एवं बहुविधा यज्ञा विततो ब्रह्मण मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमुक्षसे श्रेयान् द्रव्योमयात् यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तपो सर्वं कर्म अखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति तज्ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिना ॐ नमो भगवति वासुदेवाय याज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यस्यसि पाण्डवो येन भूतन्यशेषेण द्रक्ष्याशात्मानथुमयि अपि चेदोषि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तम सर्वं ज्ञानप्लवेनैव बीजिनं सन्तिरस्यसि यथैदांसि समुद्धिरग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं एव संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति ॐ श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परं शान्तिम् अचिरेण अधिगच्छति अग्रस्त श्रद्धादानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोको हस्ति न पारो न सुखं संशयात्मनः योगो संन्यस्तकर्माणं ज्ञानश्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जयो तस्माज्ज्ञानसम्भूतं रीतिस्थानं ज्ञानशीनात्मनः चित्तैनं संशयं युगम् उत्तिष्ठ भारत ओमिति श्रीमहाभारते शतोशास्त्रायां संहितायां वैयासिकं भीष्मपर्वाणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे इति ज्ञानयोगनामकं चतुर्थोऽध्यायः समाप्तम् ॐ यदक्षरान् परिभ्रष्टां मात्राहीनां च यद्भवेत् पूर्णं भवत् ततः सर्व तत्प्रसाद जनार्दनं जय गीता जय गीता जय गीता। এই অধ্যায়ে জগৎগুরু অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ দিয়াছেন সাংখ্যজ্ঞান, দিয়াছেন স্বধর্ম পালনের গূঢ়োপদেশ, দিয়াছেন বুদ্ধিযোগ, কর্ম করিবার সুকৌশল এবং সর্বশেষে দিয়াছেন অতীন্দ্রিয় ভূমির সন্ধান। আমাদের করিয়াছেন জয়যাত্রী, মৃত্যুহীন দেশের পথচারী স্থিতপ্রজ্ঞ। ঈশ্বরের জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, তিনি নিত্য সনাতন। তথাপি তিনি নিজের মায়া দ্বারা শরীর গ্রহণ করেন। দুষ্টের দমন, সাধুদের রক্ষা আর ধর্ম সংস্থাপনের জন্য তিনি যুগে যুগে মর্ত্যধামে অবতীর্ণ হন। শ্রী ভগবান বলিলেন, নানা লোকের নানাভাবে আমার ভজনা করে যে যেভাবে আমার আরাধনা করে তাকেই আমি সেভাবেই তুষ্ট করিয়া থাকি, আর যাহারা অন্য দেবতার পূজা করে তাহারাও শেষ পর্যন্ত আমাকেই লাভ করে। জগৎগুরু সৃষ্টি করিয়াছেন 4টি বর্ণ, তাদের গুণ ও কর্ম অনুসারে করতে বলেছেন নিষ্কাম কর্ম, আর এই নিষ্কাম কর্মই ঈশ্বরের কর্ম। আমি ভগবানের সৃষ্টি রক্ষার জন্য কাজ করিতেছি, এই ভাবিয়া কাজ করিতে হইবে। ইহাতে কাজটি হইবে সুন্দর, সধর্ম হইবে সুসম্পন্ন। শ্রী ভগবান বলিলেন, এই অব্যয়যোগ আমি প্রথমে সূর্যকে বলেছিলাম, সূর্য মনুকে এবং মনু ইক্ষাকে ইহা বলেছিলেন, ওহে অর্জুন, তুমি আমার ভক্ত ও সখা, এই জন্য সেই পুরাতন যোগ আজ আমি তোমাকেই বলিলাম, কারণ ইহা অতি উত্তম গুহ্যতত্ত্ব। তখন অর্জুন আবারও প্রশ্ন করিলেন, হে প্রভু, তুমি যে সৃষ্টির প্রারম্ভে সূর্যকে এই যোগ বলেছিলে, তাহা আমি কি রূপে বুঝিব প্রভু? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উত্তরে বললেন, হে পরন্তপ অর্জুন, আমি জন্মরহিত, অবিনশ্বর এবং সর্বভূতের ঈশ্বর হইয়াও স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া আত্মমায়ায় আবির্ভূত হই। হে অর্জুন, শুধু জ্ঞানের বলেই
সকল সন্দেহ দূর হয়। আর বিশ্বাসই হচ্ছে এই জ্ঞানের ভিত্তি। মানুষ কখনো জ্ঞানী হয়ে পৃথিবীতে জন্মায় না, বড় হয়ে তাকে জ্ঞান অর্জন করে নিতে হয়। আর এই জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রয়োজন ঈশ্বরমুখী সাধনা ও ভগবত প্রেম। মানব জীবনটাই অতি দুর্লভ জীবন, তাই দুর্লভ জন্মকে সার্থক করার জন্য ভগবত গীতাকে বুকে ধরে শ্রী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে মতি রেখে সামনের দিকে আমাদেরকে এগুতে হবে। মানব জীবন নিয়ে গৌরব করলে তার গতি হবে নিম্ন দিকে। তাই একবার হরি বলো মন রসনা, একবার কৃষ্ণ বলো মন রসনা, মানব দেহের গৌরব কইর না। একবার হরি বলো মন রসনা, একবার কৃষ্ণ বলো মন রসনা, মানব দেহের গৌরব কইর না। একবার হরি বলো মন বারে বার, একবার কৃষ্ণ বলো মন বারে বার, বেলা ডুবিলে হবে অন্ধকার। মানব দেহ মাটির ভাণ্ড, ভাঙলে হবে লন্ড ভণ্ড। ভাঙলে যে আর জোড়া লাগে না, আরে ভাঙলে যে আর জোড়া লাগে না। মানব দেহের গৌরব কইর না। একবার হরি বলো মন রসনা, একবার কৃষ্ণ বলো মন রসনা, মানব দেহের গৌরব কইর না। বেলা ডুবিলে হবে রাতে, সঙ্গে নাই মোর সঙ্গের সাথী। বেলা ডুবিলে হবে রাতি, সঙ্গে নাই মোর সঙ্গের সাথী। এই ভব নদী কেমনে হব পার, বেলা ডুবিলে হবে অন্ধকার। একবার হরি বলো মন রসনা, একবার কৃষ্ণ বলো মন রসনা, মানব দেহের গৌরব কইর না। টাকা পয়সা বিদ্যা বাড়ি, জীবন গেলে রবের পড়ি। সঙ্গের সাথী কেউ তো হবে না, সঙ্গের সাথী কেউ তো হবে না। একবার হরি বলো মন রসনা, একবার কৃষ্ণ বলো মন রসনা, মানব দেহের গৌরব কইর না।